Vlogs TV ni what's up guys? So for today's video guys, paghaling tag paniud to para magluto tag paniud to. Magluto tag paniud to. Oh, wait lang. Naara na lang tubig. So, magkuantag munggos, maglata tag munggos. So, maglata ta og munggos, no? Natulataan. Di ako sad ko gamay. Pasensya na. Wala ko sa mood. Pero, bahala na ni. Please support my channel guys. Channel. Bitaw ay kanang. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you. So please support my channel. Salamat kayo sa inyong suporta. Salamat sa mga tanang nag-subscribe, nag-views. Thank you. And God bless sa inyo. Bye-bye.